ଆଜି ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 3, 2018 ମସିହା। ଡାଲମିଆର ITI ସେଣ୍ଟରରେ ଓସେଲ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯାହାକି ବେଆଇନ ଓ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପବ୍ଲିକ୍ ହାୟରିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ST କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ରଖିଛନ୍ତି। संपूर्ण असंवैधानिक बेआईन यहाँ बारंबार राज्यपाल नहीं समस्त द्वारस्थ हो सारा पर बर्तमान सद्य 27 तारीख कमिशनर ST पाख गोटे चिठी आसला इमिडिएटली बातिल कर डिस्प्ले करापर भी निर्लज भाया जिलापाल यहाँ सरकार दलाल बीजेडी दलाल और कंपानी दलाल साजिकी जबरदस्ती पब्लिक हियरिंग लगे मैंने चेष्टा करें विरोध करदेवा लगे चाहूँ ये क्लीयर कट अच्छी विदाउट ग्राम सभा बिल्कुल कौन पब्लिक हियरिंग हो पार ये कौन ग्राम सभा करना 5टा पंचायत अफेक्टेड कौन ग्राम सभा करना मैं सीधा सब बोले आमर पब्लिक हियरिंग जोटा कि 22 फेब्रुआरी चेष्टा करते खटंगे विरोध कराला प्रबल विरोध कराला तापर फिर अगस्त 8 तारीख जंपाली करते विरोध कराला आज पुनर्बार ये मैंने चेष्टा करते यहाँ कलेक्टर एकदम भक्त निर्लज भाव तलक पड़ जाए कलेक्टर आम बात स्वाधीनतार 70 वर्ष बीतीगला पर आदिवासी मानक बहुत शोषण कर ST कमिशनर गवर्नर पाखक गोटे चिठी लिखिले और कलेक्टर पाखक गोटे चिठी लिखिले से लिखिले बिना ग्राम सभा कौन पब्लिक हियरिंग हो पारिबो नाही और यह तुरंत कैंसल करा जाओ। किंतु कलेक्टर मध्य चिठी पाई न जानिला परी आज देखंतु पब्लिक हियरिंग करने को आछंती। तो एमाने जो ST कमिशनर को मानु नाहंती ता माने एमाने आईन को मानु नाहंती, संविधान को मानु नाहंती। मोर नाम पीटर खालको धोराड़ा आमर पेशा ग्राम सभार प्रेसिडेंट आउ ये जो पब्लिक हियरिंग करुछंती ये बेनियम अनुसार से माने हियरिंगटा करुछंती। फेब्रुआरी 22 तारीख ये पब्लिक हियरिंग देउथिले कटंगर गला तो तापरे पुणी से माने अगस्त 8 तारीख हियरिंग करथिले से समय आमे बहुत लोक आसिक आमे विरोध करूँ। पुणी आउ अक्टोबर 3 तारीख से माने डेट रखिले ता आगरू ST कमिशनर संविधान नियम अनुसार तांकू लेटर देले विज्ञापन देले कि बिना परमिशन रे से माने पब्लिक हियरिंग करेंगे नहीं बोली किंतु पब्लिक हियरिंग करिवार नियम अच्छी ये पूरा संविधान नियम विरोध रे ये पब्लिक हियरिंग का करू देखा गले आम संविधान को मानु अच्छु आम चाहू अच्छु कि आमर जो आम संविधान रो नियम अच्छी ता हक को आमको दिया जाऊ। एठी ओसेल इंडिया साथी प्रशासन सहयोग कर आदिवासी मैंने संविधान अनुसार चलने चाहते चलने दिंतु से निज हक लड़ुंट। एमती समय आसब दिने छिड़ा होगा जगह खंडे रनक दिन जगार नियंट होगा लगी आदिवासी मानक न्याय मिलू न्याय दि जाऊ। देखंतु SP कौन कथा है फोर्स मानक लाइन रे पठाई देले और रास्ता ऊपर जनशुणाणी कार्यक्रम आरंभ करते एडीएम टे लाज लगे ST कमिशनर आदेश को खातिर न कर जनशुणाणी कार्यक्रम
କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୁଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଟା ବେଆଇନ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏଟା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯଦି ରକ୍ଷକ ହିଁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ କି? मोर ना सरिता लकड़ा खटंग पंडरापड़ार ग्राम सभा वाइस प्रेसिडेंट आम समस्ते झागुरपुर जमा होसेल कंपानी जबरदस्ती आमर जगह जमीन लुटिक नहीं चाहूचे आम हजार 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 संख्यार ने भाई भौणी ददा छुआ पुता धरिक जमा होइछु। आम कौन हिसाब रहे असेल को 1 इंच भी जगह देवार लगे आम नहीं चाहबार आउ ए जनशुणानी को आम विरोध करुछु आउ विरोध करमु केबे भी आम आउ 1 इंच भी जगह कौन कंपानी के आम देबु नहीं। देखंतु होशियार लोक आसी रास्ता जाम कर हल्ला करुछंती और जनशुणाणी कार्यक्रम करने कारण करुछंती। आउ एडी मध्य देखंतु माइक धरि केमती डाकुछंती। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ ହେଇନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆପଣ ନାଁ କହି ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନାହିଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ରହୁଛି ବିପରୀତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାରେଜ କାମ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ରାଜମପୁରବାସୀ। ମୁଁ ଓସିଏଲ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଓସିଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଲାଇନ୍ 3କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଓସିଏଲ ମାଇନ୍ସକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ ମାଇନ୍ସଟି ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ, ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଚ୍ଚୋଟ ଏଡିଏମ୍ ଆମ ଦେଶ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଖଣି ଖୋଲିଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଅସଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଲ କଥା କହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଣାଯାଇଛି। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଏମିତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ନାଁ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ତ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଏକ ଓସିଏଲରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଗେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ସମାଧାନ ହେଇକି ଠିକ ରହୁ। ଓସିଏଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଠି କୌଣସି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଡିଏମ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଜଜ୍ ତିର୍କିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଜଜ୍ ତିର୍କିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଓ ଜଜ୍ ତିର୍କି ଆସିଲା ପରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତମେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା ନା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନା କଲା? ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି, ପ୍ରଶାସନ, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି।
ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ ଅସଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡ଼ିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ ଟୋପ। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ। ଆଉ ଆମର ଏ ଏରିଆରେ ଆମର ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ଆମର ଜମିନ ଜାଗା ଯେତେ ଅଛି ଆମେ ଜମିନଦାର ଲୋକ। ଆଉ ଆମର ଏକ କିଷାନ ବି, ଆମେ କିଷାନ ଭାଇ ବି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜମିନ ଜାଗାକୁ ସେ ଓସିଏଲ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଜମିନ ଜାଗାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏ 3 ତାରିଖ ହେରିଂରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସିଛୁ। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜମି ଜାଗାକୁ କମ୍ପାନୀ ଖାଦାନ ଖଣି କରିବା ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଜମି ଜାଗା ବଚାଇକିରି ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆଜି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଆମେ ଆମର ଜମି ଜାଗା ଆମେ ନିଜେ ବଚାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକିରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ବଚାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହେରିଂ ପାଇଁ ହେରିଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏମାନେ ହେରିଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ହେରିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଆମର ଏ ତାର ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ସେ କିଛି କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମର ଆଜି এই হেরিং হয়নি। আর আমার যেটা আমি লড়াইবাকে আসিছু সেই আমার सक्सेसफुल হয়ে পারিছি। আমি জিতিছু আমার জমি জায়গাকে আমি বচাই পারিছু। মু এই শব্দ আপনার জনাইকি সমস্ত দেশ দুনিয়া আমার যা সে ভাই ভী মানে শুনবে। আমি আজ আমার জমি জায়গাকে লুটা যাচ্ছি, আমাকে জবরদস্তি করা যাচ্ছি। আমি এথিপাই বিরোধ করছু। বিরোধ করি আমি আমার জমি জায়গা কেবে দেবুনি। আমি আমার নিজ জমি জায়গায় আমি বাসিন্দা করি রহবু। মু এত কহিকি আমার আজ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଆଇନ ଓ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେତେ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ରାନୀବନ୍ଧରୁ ରାମାବାହାଲରୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଓ ଏପଟେ ରାନୀବନ୍ଧରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହିଁ।